Diri na no. Diri na nato makita ang tinud-anay gid mi trabaho sa mga minero ko no. Mao na gini. Live lang, sir. Ha? Live lang. Live? Live daw to guys. Oh. Sa kadugay ng script kato pang isang adlaw na guys. Karon pagitaw mi katubig. Pagdaw grabe maka kuskus. Araw ah. Kuskus par. Okay, panahon no, mga Eren. litik na. Paulan nun daw guys. Aha. Naapoy amo adreng dako tayo guys. Taas ka na guys. Ingon dito. Bisito pangani.